बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लिखने भी है ना यार। थैंक यू। हम बार बार आते रहते हैं। आज तो खुसूसन हम आए थे ताज़ियत करने के लिए, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला था। मैं कोरोना में क्वारंटीन था, तो सुलन ताज़ियत के लिए आए थे। मगर उसके बाद ऑब्वियसली जो 13th का जलसा होने वाला है लाहौर में, और जिसकी तैयारी अब सबके सामने है, और जो हुकूमत का परेशानी भी अब सबके सामने है, इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को लाहौर में तारीखी जलसा होगा। इंशाअल्लाह। और पीडीएम का जो पैगाम गुजरावाला, कराची, क्वेटा और पेशावर ने रेफरेंडम इस्लामाबाद को सुनाया था, इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है कि लाहौर उसी अंदाज में और उसी आवाज़ के साथ पैगाम भेजेगा इस्लामाबाद को कि हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म अकेला इस्लामाबाद में खड़ा है और पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के साथ है, जमहूरी जमातों के साथ है। और अब इस हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और इस हुकूमत को सहूलतकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कितने देर तक अवाम के जो उम्मीदें हैं, अवाम का जो मुतालबात है, वो कब तक उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि पीडीएम का जो पहला फेज़ है वो बड़ा कामयाबी से और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला 13th के बाद हम अपना दूसरा फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, और तब तक आप सबको नजर आएगा कि ये हुकूमत खुद भागने वाला है। मरियम, आप के वाले से ये ना आपने थोड़ा गलत जगह लगाया है, खड़े होने की जगह नहीं है। सॉरी। ठीक है, चलिए। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और मेरी दादी और मियाँ साहब की वालदा की वफ़ात के लिए अफसोस किया। उसके बाद हमने खाना भी इकट्ठे खाया, और जैसे बिलावल ने बताया कि परसों जो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का जलसा है मीनार पाकिस्तान में लाहौर में, उसके बारे में भी बातचीत हुई, और हमारा जो अगला प्लान है उसके बारे में भी बातचीत हुई, और पीडीएम का जो लार्जर एजेंडा है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और ये मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी। प्लान भी बढ़ता रहेगा, हुकूमत की घबराहट भी बढ़ती रहेगी, हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं है कि हुकूमत अब को इंशाअल्लाह ताला पीडीएम घर भेज के दम लेगी। मरियम, अभी आपने जैसे बात की कि हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे, लेकिन हुकूमत को, बल्कि दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत एक तरफ तो कहती रही हम आपको कंटेनर्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब आज सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज़ में ये है कि वहाँ पर तारे लगे हुए हैं, ना किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन उस तरफ हो सकती है, ना ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो किस तरह आप लोग जलसा करेंगे? क्या प्लान है? क्या तसादुम होगा या वहाँ पर लोग किस तरह अंदर जाएंगे? देखो, मेरा तो ये ख्याल है कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कंटेनर दूंगा, तो उनका शायद ये ख्याल था कि मैं सड़क सड़क पे कंटेनर लगाऊंगा और इनका रास्ता रोकूंगा। एक्चुअली बात यह है कि जो ये दावा करता था कि नवाज शरीफ से उसका मुकाबला है या पीडीएम से उसका मुकाबला है, हमें तो अब ये समझ आई है कि डीजे भट्ट साहब से उनका मुकाबला है, या फिर कुर्सियां और टेंट सर्विसेज वालों से उनका मुकाबला है, या फिर जहां पर मैंने कल रैली के दौरान खाना खाया था उस बट कढ़ाई जो है उसके ओनर से उनका मुकाबला है। मुझे तो ये अभी समझ नहीं आई। लेकिन देखिए, मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, स्टेडियम को सील कर दिया, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया, और उसके बाद उसको आखिर वक्त तक स्टेडियम को जो है वो ब्लॉक्ड रखा। लेकिन क्या मुल्तान में जलसा नहीं हुआ? स्टेडियम में अगर जलसा होता तो शायद इतना कामयाब जलसा ना होता। मुल्तान के लोगों को गुस्सा आया और वो बाहर निकले, और उन्होंने बगैर किसी स्टेज के, बगैर किसी लाइटिंग के, बगैर किसी साउंड सिस्टम के, उन्होंने बड़ी कामयाबी से माशाअल्लाह आवाम की शमूलियत के साथ मुल्तान का जलसा हुआ। तो इनके जो हवाइयाँ इनकी उड़ी हुई हैं ना, वो हम तो खून खराबा या कोई भी किसी किस्म की भी, हमारी पुरअमन तहरीक है। हम कहते हैं हमारे रास्ते और अवाम के रास्ते से हट जाओ, और अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी जो फॉल है और अपना जो घर जाना है आप उसको अपने ऊपर जल्दी कर लोगे। एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। पहले कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से चाहत का शिकार है।
حالانکہ آپ واضح کر چکے ہیں کہ استعفے جو بھی پی ڈی ایم کی پالیسی ہوگی اس پر عمل درآمد کریں گے، اس کے باوجود ایسی خبریں چلائی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا دوستوں میں اور جو بھی آپ کو یہ خبریں فیڈ کرتے ہیں ان کا ایک خاص محبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ پی ڈی ایم کے بننے کے وقت سے لے کے آج تک ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم میں کوئی دھرار پیدا ہو، لیکن وہ ہر موقع پہ ناکام رہے۔ مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جب میں ان اونچے پہاڑوں کو خود جگہ جگہ پہنچنا تو ہمارے پیچھے یہاں پاکستان میں خبریں چل رہے تھے کہ گلگت کے الیکشنز میں ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، اور وہ نہیں ہوا۔ پھر اس استعفے کے بعد پہ بھی کافی قوتوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایسے باتیں کی ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں درار پیدا ہو، لیکن آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں۔ سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا بیانیہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا ایک کامن مین، یہ ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ جو ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے، آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو، جہاں تک آپس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری، سیاسی، معاشی، وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیہ ہے وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اب آ جائیں ہم سے ذرا بات کریں۔ تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک آدمی رہتا ہے، عمران خان صاحب رہتا ہے، جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا، جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، اور پی ڈی ایم کے جماعتیں مل کے عمران خان کو اور عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا۔ الٹا نہیں چلتا ہے، عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے لوگ رابطے کر رہے ہیں، کس سطح کے رابطے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں؟ کون ہیں جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، آپ استعفے نہ دیں، آپ لانگ مارچ نہ کریں۔ تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے
जो इस तरह की खुदाई लहजे में बात किया करता था, आज वो पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या पीडीएम एनआरओ देगा। बिलावल आज मुज़ाकरात के ऊपर बिलावल से सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर ही, इसी को कंटिन्यूटी में क्या आपकी जमात भी इस मौक़िफ़ के साथ है कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया? बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था, और अब जो भी वो बातें करते हैं या ये रेकन्सिलिएटरी आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके खौफ की वजह से। वो बुज़दिल लोग हैं, जानते हैं कि अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं, और जिस तादाद में उनके रिपोर्ट्स आ रहे होंगे, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रहे होंगे कि जिस तादाद में पाकिस्तान के अवाम तैयारी पकड़ रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, मेरा ख्याल में कोई लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा और इतना कामयाब नहीं होगा जितना पीडीएम का 11 जमातों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। और ये तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाजा करे, सिचुएशन का अंदाजा करे और खुद ब खुद मुस्ताफी हो जाए, खुद ब खुद घर चले जाए और ये मसला हल करें। एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं तो पहले दिन से इसको जाली हुकूमत समझती हूँ, वोट चोर हुकूमत समझती हूँ। ये वोट पे डाका डाल के आए हैं, ना इनसे पहले दिन कोई बात होनी चाहिए थी, ना दरमियान में होनी चाहिए थी, और ना आज होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के जानने के लिए कि ये जो अभी इन्होंने सवाल किया कि ये कहते थे कि मैं क्योंकि इनको जब पकड़ता हूं तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई हम आपकी तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम वो सारा कुछ काट के आए हैं, वो कैदें भी काट के आए हैं, वो मुकदमात भी भुगत के आए हैं, वो सजाएं भी भुगत के आए हैं। तो ये बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। और आज जब आप हर महाज पर फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं, और आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है, और आज आपको एनआरओ याद आ गया। ये एनआरओ अब नहीं मिलेगा। बिलावल साहब, जो तसादुम की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, ये तो नहीं हो सकता कि कोई तीसरी फरीक जो है इससे फायदा उठाए। मैं समझता हूँ कि पीडीएम में जो भी जमातें हैं, वो हम सब जमहूरी जमातें हैं, और हरगिज़ वो सूरत-ए-हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फायदा उठाए। तो हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जमात भी एक्सपीरियंस है, और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खाद खेलेंगे, और ऐसे खेलेंगे कैसे बहरान पैदा ना हो। बिलावल साहब, शेर रशीद साहब का कलमदान तब्दील कर दिया गया है, उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मीनारे पाकिस्तान का जलसा इमरान खान की उठान साबित हुआ था और पीडीएम की खुद साबित होगा, और जलसे की इन्हें इजाज़त होगी, लेकिन ये इमरान खान जितने लोग नहीं ला सकेंगे। क्या कहेंगे उनके कलमदान की तब्दीली पर और उनके दावे पर? मैं प्रेफर करता हूँ जब राना सनावला साहब जो है वो फिंदी का शैतान का जवाब है। बिलावल ये बताएं, आपके हवाले से ये बार बार कहा जाता है कि कौमी असम्बली से तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? हम सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी पीडीएम में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असम्बली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते हैं। ये सहूलतकार कौन है, ये भी कभी बताएं। सर मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रख रहे हैं। सवाल है कि जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में आपकी कमी को पूरा किया, प्रेजेंस शो की, और पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि उनमें मोहतरमा की झलक दिखाई दी है, तो कल को कोई ऐसा होता है कि आप उन्हें स्पेस देंगे पीपल्स पार्टी में आगे आने की और थोड़ा सा स्टेप डाउन कर देंगे? अच्छा, जब जिस तरीके से मुल्तान का मेला लूट लिया, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, ये सहूलतकारों का, एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान के, उनके लिए मेरा एक धमकी है
کہ آپ ہمیں جو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کر تو لے، لیکن ہمارے پیچھے آصفہ بیوی ہے، اور جو مدد جو طاقت کسی ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملتی ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو جھٹکا کیوں لگا تھا جب میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان قوتوں کا نام لیا تھا؟ جھٹکا کیوں لگا؟ وہ ایک جو جرنلسٹ جو ہم سے سوال کر رہے تھے وہ شاید کوئی الفاظ ہمارے پلیسڈ ان مائی ماؤتھ، ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے اور سرپرائز کا لفظ میں نے استعمال کیا، اور میرا خیال میں میرے لیے بھی سرپرائز تھا، آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا، ہم سب کے لیے سرپرائز ہے۔ اب تو کوئی سرپرائز نہیں رہا ہمارا، ہم سب عادی ہو گئے۔ تھینک یو۔ پارٹی ہے وہ ہوسٹ ہے 13 دسمبر کے جلسے کی، اور اب جیسا کہ یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا قلمدان پکڑ دیا گیا ہے، اس دے دی گئی ہے، اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو گیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یا کہ ملتان والا سین ہوگا، دہرایا جائے گا؟ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، میں پہلے واضح الفاظ میں بھی بتا چکی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں، بلاول صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر 2020 کو مینار پاکستان پہ PDM کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔